Miampai kudoho idiki jari it habara dusun dos dapon baino. It langkot kapanakan vaksin PPV kaiso it sandakan montok tahun baino it hilo it linimput pakikitanan IGM len batu onam sandakan nakatimpun operasi di tadau baino. PPV dilanu kabana do insanan tumanut do kagunon montok pasanang do tulun ginemuan may pagana vaksin COVID-19 siam lebih-lebih o tanganak ngai. Saya ingin menghebahkan dan meminta kepada semua penduduk Sandakan kalau ada masa datanglah ke sini, namun di klinik kesihatan masih boleh pergi juga untuk mengambil vaksin. Jadi di sini lebih teratur dan lebih selesa. Semoga dia semuanya akan berjalan dengan lancar. Kami berharap dengan inisiatif kerjasama dengan pihak KKM, kami dapat menurunkan kes COVID dan masyarakat di Sandakan dapat menjalankan aktiviti bisnes dan aktiviti harian yang biasalah. Yang penting sekarang adalah budak 5 sampai 11 tahun. Saya rasa kasih dia vaksin pun satu perlindungan juga lah. Mau pergi sekolah juga. Aktiviti di luar pun lebih kami tak berapa bimbang lah sebab sudah suntik. Steady juga lah sudah kasih tahu dia. Jadi dia faham lah kan? Dia faham lah. Kawan dia pun ada datang juga. Program PKids ni adalah baik kerana program ni dia untuk prevent anak-anak kita daripada kena stage yang lebih teruk jangkitan COVID. Dengan keadaan yang di luar ni yang kita nak hidup seperti biasa kan. Gisom baino ginemu vaksinasi montok dos pengunsub id sandakan na panga hapadam 4.6 pihatus PIC Kids dit nakatimpun mantad ka-4 tulan kado katatalib na panga 3.6 pihatus. Siginemu 4 na hapadam 6,800 tanganak ngay dit kiumurid pilatan do 5 gisom hapadam iso taon id sandakan dit mila magano vaksinasi maya PIC Kids. Penarikahan peruan kuasa pinatamod kapahampit ko kumaraja tulunsong kasuayan ingga dokumen agrot Dato Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan minikiano paghupan karaja mantad tayo sana na babagian manahak pemusrahan montok meneribaw hal kapahampit ko kumaraja ngaysong kasuayan id Sabah nakintalang daw da agaya guna panimungana da kapailan na dilo id suang timpu tolutulan iti montok bamaguna reputan kaimpunan montok paimulayan id kabinet. Dato Dr. Jeffrey Amponagi Kemudua Bayaan Menteri Sabah pinapaintalang dagi semambayno hingga po data agunop karait kukumaraja sang kasayan magigyan ngay sang kasayan hiti id Sabah. Well, I expect to meet most of the stakeholders, the legal people, what are the laws yang perlu dilaksanakan. Then we meet the law enforcement people. What is the problem in the enforcement? Then I'll be meeting employers. What is the problem? How can we work together? Then I will meet NGOs, community leaders. Apa dia punya pendapat? And then I will meet political leaders. Narabaan yaw kapahabaran sara na pang kinantakan kinapahimaganan inggisaman kamulakan abintaguang kayanan pasarili We Believe Together nulud da kalab kamulakan abintaguang idputatan. Idato Dr. Jeffrey Minabaras itagawangan dabayna na panga it kukumaradya nga isang kasuwayan na damaya panimungan pamusarahan data agunap sebagi lang panaribahan babos tasanong. Nasagan nagidaw o pamusarahan kaimpunan mo'y kapanaw o kapagratan kuasa kotoran dit kiharo laid kumatulun mondikot ingga kasagan pati. Pikikiro 300,000 ringgit o kapabian ko sinana di binasadya da parinta pagun, banta papaonsoy sunsoyon pointad pampus iti bang bengko ka dit narumbak daliut tagayo dit kawawagu. It kapabian ko sinan dilo kapampay onom sunsoyon mamaguna panginsanangan dit kapampay magigyan ngay id 5 kampong. Hid 5 kampong dit nakaampay na panga kampong Bilangaw Besar, kampong Sapatalang, kampong Salongkapit, kampong Mandurian Laut kampong Kobon.
Imaguhub Menteri Sains Teknologi Inovasi Penagi Lansanan Magigian Pitas Dato Sri Dr. Rudi Awa minanahak na jaminan do salasayon o kabelingkangan dilo miampai dit puru walai kondangan pegun Bengkoka Harun Durabi. Yang amat berhormat Ketua Menteri telah pun datang ke Pitas pada masa itu dan telah bersetuju bahwa jembatan-jembatan keperluan utama seperti jembatan Dandun ini adalah keperluan utama. Murid-murid melintas, ibu-ibu mengandung untuk limpas ke klinik-klinik menggunakan jembatan. Nakabaras dawit di kinuma RTM, sarana papusan pinapatahak pinaguhupan kinuma tulun ngay nasaraban id kampung Landung Ayang, id langkad pandalahan damat PPS Dewan Tun Mustafa Kudat. Itimpo iti magigyan ngay dila mamaguno surupo karaja para tambangan do sumaborang adit Bang Bengkoka. Kosodong o Sabah mamaguno ginaras solar sebagi kotanodon kagu ginaras loterik did mila penwoguan it paguniti. It teknologi dilo kosodong kapanahak kagunon monto koyonon ngay sakit lebih-lebih it koyonon did ingga pokapatakan do loterik. Khususnya di negeri kita tahu negeri kita ini memang masih lagi kekurangan tenaga listrik. Dan dengan sebegini, dengan program ini akan menambahkan baik kepada khususnya kepada rakyat Sabah. Tenaga hijau, satu ialah untuk kita punya bangunan kerajaan, taman ibadat, ya, syarikat swasta yang ada kilang dan sebagainya. Ini satu kita punya matlamat. Yang kedua, kosolo bandar yang tidak bekalan elektrik. Di Sabah ni, alhamdulillah kita dalam peringkat perbincangan dan mendapat green light daripada pihak Felda FIC di Lahad Datu, iaitu di Felda Sahabat, yang kita akan cuba kurangkan kos dieselnya, di mana kos diesel yang dimaklumkan kepada saya lebih kurang 2 juta sebulan. Nuruban yelo RTM untuk kinantakan pisainan perhatian MOU it pelatan do presba Lotus MFZ Green Tech M Sendirian Berhad it kata kinabalo sebagai hantlon karaja pisakadungan kapanahakan ginaras do wagu it Sabah. It bagian zakatan fitrah Peruan Ugama Islam Sabah MUIS pinapatahak pinaghupan sa ginamo hatus turun ng RM6,000 kinuma magigyan ngay dit nasusa it kinasaraban it kampung Landung Ayang Kudat. It pinaghupan na dila pinatahak kinuma hatus turun ng malhingon suwang walay dit nakaampay it kinasusa na dila. Tumanod boros di Menteri Karaja ngay pinatamod Dato Arifin Muhammad Arif lan sanon do pinaghupan na dilo kano mangingkuri kainggoretan ngay dilo. InsyaAllah selepas ini pun kita akan kenal pasti lagi sekiranya ada tercicir bagi pihak majlis dan agensi-agensi agama meminta kepada pihak-pihak yang lain termasuk NGO agar kita bersama-sama membantu mengurangkan bebanan yang sudah pasti dihadapi oleh mangsa kebakaran ini. Naruban yaw RTM sarana pango sinumasi kinapatahakan do cek paghupan na dilo, pinatahak di mulhingan Tupisor Executive MUIS Ramlan Awang Ali, kinuma ditulun memeruan magigyan Tanjung Kapur, Norliza Guraman it Kota Kinabalu. Alhamdulillah kerana mereka prihatin kepada mangsa-mangsa kebakaran Kampung Landung Ayang. Bukan itu saja, Menteri Tugas-Tugas Khas Dato' Arifin tidak berhenti putus-putus WhatsApp bertanyakan mangsa-mangsa, keadaan mangsa-mangsa di Kampung Landung Ayang. Hit kinantakan untuk tadaw kotolu katatalib lebih 1,600 pagigyan di nasusa, sara 200 turun ng padam siyam kawalayan o nasarob. Sundung kataguang panginumbalan do pandemi COVID-19 manta tahun 2024 nga sinonong toilan karaja de graduan ngay College Vocational akas o nakarikoton it 8 pihatus. Papakita ilo de graduan nga it kaganan pisingalan technical pelajaran vocational TVET ki haro kapagkunan takas lebih-lebih it kaganan pemurunan. Maguhup Menteri Karaja Tagayo Dato Robert Tawik Minaboros, pisa kudungan Karaja Ostonong idpelatan do KV id magisusuay bogyan, lebih-lebih o bogyan pemurunan na panga maskas. Kita ila sara do 1,000 memorandum perhatian MOU dit sinainan do KV, miampay bogyan nga dila mentek menantu o gumu o kasiwatan Karaja dit graduan nga dila. Dato Robert minanamboros untuk pinapahimagon kinantakan Convocation College Vocational Koonom it Kaningaw.
Minikanya yau di tensanan tulun ngai KV Popotolombus inggi saman tumanut do revolusi pemoronan 4.0 waguan global belajaran do baino. Seginemu hatus walu na badam isok graduan college vocational kaningau dit nakaramit do diploma untuk kinantakan adilo. Mentok tensanan hopod 2,806 na badam 4 graduan college vocational id petotongkop do kainon dit nakaramit do diploma untuk convocation dilo dit baino. Prosedur standard operasi SOP mentok kepergatan ngai Masjid Surau Pagunditi nalud no kopisan hal ngai agama Islam Sabah Jains untuk khobdamiso telan kodo kata talib. Minaya penegentangan dari TM sonong ketenudan SOP do wagu keampai na Masjid Al-Taqwa Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia KKMM Jalan Pintas Kepayan. Minaya penegintangan untuk salat Jumaat hatus na Jumaat ay ke-4 na hapat pihatus kukumaraja ngay KKMM idnalu do 6 na hapat pihatus na pangakarya ngay do masjid dilo. Kotoran kapotunudan montok salat 5 waktu salat Jumaat na panga kapaampay makasaid al-syariya id ginumukes karlihon do kabitabrem siam id sabadit karosi do baino. Tumanut kotoran kepotunudan bobos do wagu, Jumaat mentok salat 5 salat Jumaat na panga tinantu 205 na pedtulun, tay ko iso sapitalu mantad ginayo sirang do Masjid Pagun, Masjid Bandaraya, Masjid Bagian Tawaw, Masjid Bagian Sandakan Masjid Watas. Montok Masjid Surau ngay do suay na panga tinantu ginumu do Jumaat kinuma hatus tulun. Tikit jemaah suhun temanut do pialatan pinsaduan do iso mita memaguna panakap tadung kabang mentok mengilag korlihon do COVID-19 siam. Ingkan kabar dusun sedapun baina pasikamanta doha idiki jari dalam busan do kau temanut SOP mentok menalap korlihon COVID-19 siam. Dogo ngapuroyon ni suai noralanto sonto kiu pusang kita di gulu silihon tonopo kahan daman kada tok iso